C Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh sahibul kitab simtud durar al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله
ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وفتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترازت برود العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 يا الله يا ربي يا خير معطي الله الله الله
الفقر والضرار. الله 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 يا الله يا ربي يا خير مطيع. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال. الله 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 يا الله يا ربي يا خير مطيع. يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يحزم الأسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. الله 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 يا الله يا ربي يا خير مطيع. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بأجزي وكدوئي والكسري. الله 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 يا الله يا ربي يا خير مطيع. لم أزل بالباب وقفي فارحمنا ربي وقوفي وبوادي الفضل أكيف فادم ربي وقوفي. الله 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 يا ربي يا خير مطيع. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قدير وأرح سري وقلبي من نظر حواشي ودي. الله 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 يا ربي يا خير مطيع.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب أوان وعد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناية هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، ففلق صبح الكمال من النور النعمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجه بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون وصول وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. واقربوا يا أهل المثاني فهو جار اليمن جرد، واستبيعوا
بجمال وفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمد جل أن يحصر الوعد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بلغنا بجاه يا الله في الدار خير مقعد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر Bluetooth mode. صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
dan tatkala terjadi beberapa peristiwa dari kaum Quraisy, Ibnu Abu Bakar menerangkannya. Maka di antara mereka itu berkata, jika benar hai Muhammad apa yang engkau beritakan, maka sifatkanlah kepada kami Baitul Muqaddis itu bagaimana temboknya dan berapa jauhnya jaraknya dari bukit dan lain-lain sifat lagi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya di tengah-tengah Nabi mensifatkannya berhubung pada masa maka Allah Maha mengetahui akan apa-apa yang di dalam hati kekasihnya itu. Tiba-tiba dengan takdir beroleh dihadirkannya lah di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Muqaddis. Itu hanya Nabi saja yang dapat memandangnya dari balik menghitung satu persatu akan tiang-tiangnya, pintu-pintu dan lain-lainnya. Allahumma salli wa sallim wa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin Raufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan oleh guru kita semua, yaitu Pangersana Al-Mukarramah Al-Ustazah Hazah Mariati dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi wa ala alihi. Tala'al ياتي الوداع وجب شكر علينا مدعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا مرحبا مرحبا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bi'as su'ub wa ala alihi wa sahbihi ilaihi mansub. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin ila akhiril ayat wa ila akhiril hadis. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang saya hormati warga lingkungan perumahan Villa Taman Sari, para mu'alimin, mu'alimat, aparat pemerintah, RT, RW, lurah, camat. Insya Allah berkah mereka kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat pimpinan Majelis Taklim kaum ibu yang ada di daerah tersebut, sekaligus perkenalan Al-Mukarromah Ustazah Hajah Remas, juga MC kita Al-Mukarromah Ibu Vita, dan ibu-ibu yang tua dari saya, itulah orang tua saya. Umatnya Rasulullah, berarti kita saudara. Cuma dengan izin Allah 27 Rajab 1444 Hijriah, tepatnya tanggal 18 Februari 2023, kita dipertemukan Allah di rumah Allah, Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah. Oleh karena itu terima kasih yang tak terhingga banyaknya kepada Ibu Asma Azizah. Asbabun nuzulnya, Bu, silaturahim kepleret. Awas sekalinya itu Mama Abdullah bin Nu ajengan Rosidah apa Mursidah ya, binti Ahmad Suyuti. Itu adalah pendiri pesantren Al-Ghazali dan pesantren Al-Ihya, dan dia pejuang di zaman Belanda, perjuangan bangsa Indonesia. Dia punya guru di Pleret, namanya siapa namanya?
itu ajakan pleret asalnya dari Al-Bantani, ya. Saya ke sana, begitu pulang satu bus dengan Ibu Asma Azizah. Dapat penghargaan karena udah malam. Ya, saya istirahatnya di tempatnya Mama Abdullah. Yang tempat itu enggak sembarangan ditaruh tamu. Dan di situ banyak ketua MUI dan juga termasuk Habib Lutfi yang ada di situ. Sehingga saya malu sama Allah kalau istirahat saya tidur. Saya lakukan bertasbih lewat sholat di tempat itu. Secara singkat, kenallah saya dengan Ibu Asma Azizah atau ibu panggilnya Ibu Jul, ya. Yang rumahnya di sana ibu lebih tahu. Saya silaturahim ke tempat beliau. Jadi kalau tidak salah sekarang ketiga entah keempat. Terus Bu, saya cerita. Saya kalau 27 Rajab Syiah Islam belajar keluar. Pengen ketemu saudara yang banyak yang ada di tempat yang diizinkan Allah. Ternyata di sini. Nah, oleh karena itu ini anak-anak dibawa sengaja supaya apa? Supaya kita semua ini bahagia, ada regenerasi. Untuk itu dicoba. Ya. Dari tadi Bu, hati selalu kalau kita sama emak, sama temen lagi pelukan. Bukan ngarepin dipenuhin keinginan. Kalau keinginan beli tas dianterin. Ini jamaah hilang. Subhanallah. Ini kuasa Allah. Sampai saya tanya, Pak di sini emang sering orang hilang? Enggak pernah. Nah untuk itu, ini saya awali syukur kepada Allah. Asbabun nuzulnya saya dengan Ibu Asma ziarah ke Tuan Guru Pleret. Itu gurunya Mama Abdullah bin Nuh, guru ibu di sini. Dia kan di Cempaka, ya, itu Bogor Tengah, ya pesantren Al Ghazali dan dia ketua MUI dan dia punya KBIH dan saya bergandeng dengan dia dengan asbabnya Hubabah Sarifah Fatma binti Habib Hasan Al Atas Keramat Empang Bogor. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan tata keramah saya yang dari Jakarta berhimpun dengan Ibu mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu buat keluarga dari mulai pewakaf, pelanjut, pelaksana, mensyiarkan ajaran Allah di rumah Allah dan juga ini kabupatennya Bogor ialah Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Atas Keramat Empang Bogor wa usulihim wa purihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama hamba yang dhaif, yang fakir, syukur kepada Allah, berkah baru datang dari Haromain yang bergandeng dengan orang yang ada di kampung. Sehingga hari ini dikasih Allah saya berkumpul mengaplikasikan syukur pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab pernah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
kita ini hidup berharap bimbingan Allah. Banyak orang yang paling kita cintai dan banyak orang yang kita cintai tidak boleh melebihi kecuali kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimanapun juga kita ini tidak punya hidayah, tidak mampu membimbingnya, hanya usaha. Oleh karena itu Allah firmankan dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan bimbingan kepada orang yang kamu cintai atau yang paling kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Semoga kita semua dikehendaki Allah menjadi orang yang terbaik di permukaan bumi ini. Amin ya Rabbal. Dan juga saya terima kasih kepada Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz, Al-Hajj Abdul Hamid, pasangan perjuangan saya yang mau nganterin saya ke sini. Biasanya Bu kalau pergi nggak dianterin. Ini dianterin Bu, alhamdulillah. Bahkan itu urusan ibu-ibu dibikin spanduk Bu. Dibikin spanduk. Saya baca serem amat itu. Dibilangin kuburan sempit. Kuburan sempit. Disuruh luaskan dengan silaturahim. Insya Allah silaturahim kita ini bertambah mantap. Insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab banyak sekali yang kita harus ittiba kepada Rasulullah. Tapi waktu yang tidak memungkinkan, saya sampaikan panjang, tapi singkatnya hanya 3. Hanya 3 yang insya Allah kita semua diberikan pertolongan Allah untuk dapat mengambil manfaat. Yang pertama kita lakukan puasa. Puasa sunnah di bulan Rajab. Ibu-ibu pasti sudah melakukan ibadah puasa. Alhamdulillah. Dan juga ibu yang dimuliakan Allah, motif puasa itu ada yang ngambilnya tengah-tengah namanya puasa bid. Padahal Ibu 10 hari 1, 10 hari 1, 10 hari 1 itu juga boleh. Cuma yang namanya bid itu tengah-tengah, ya. Bu kalau lagi bulan perang apa enggak Bu? Seperti itu. Jadi ada orang yang ngambil 14, 15, 16 atau berapa saja berturut-turut 3 hari. Yang jelas kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, kita berusaha untuk melakukan ibadah yang sunnah, ya. Berarti ikut ittiba kepada Rasulullah, puasa sunnah. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita baca Quran. Baca Quran. Kenapa kita baca Quran? Karena Al-Quran ini imam dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah baca Quran, pasti kita ini mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita dapat melaksanakan istighfar. Apalagi bulan Rajab, ada yang namanya istighfar Rajab. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekilas saya cerita. Ada satu daerah, raja ngadu karena suasananya gersang, kepengen turun hujan. Kalau di sini nggak pakai minta tiap hari hujan ya Bu. Alhamdulillah. Terus ada yang minta kepengen punya keturunan. Terus ada yang minta supaya itu tanah banyak tumbuh-tumbuhan manfaat. Dan ada yang berharap dari amal ibadahnya mendapatkan ampunan Allah setelah hidup, ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Beberapa hal yang diinginkan hanya satu tapi untuk mencakup semuanya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sehingga Bu dengan istighfar, bumi yang gersang diturunin hujan sama Allah. Orang yang berkeinginan kecukupan hidupnya, tumbuh itu tumbuh-tumbuhan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu
Ada orang yang kepengen punya anak, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berharap amal ibadah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ini bulan Rajab, kita jangan terlalu aman. Kenapa? Orang yang sholat juga dapat janji dari Allah, ya, fawailul lil musallin. Neraka wail buat orang yang sholat. Orang yang sholat dijanji neraka. Bagaimana orang yang gak sholat? Untuk itu Ibu, Allah ingatkan kita, berarti Allah Ta'ala sayang sama kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada sentuhan api neraka. Ibu, ini supaya kita jadi jidah nenek dari cucu kita, orang yang bijaksana. Banyak kita ambil pelajaran secara singkat. Rasulullah itu manusia agung, gak ada yang bisa. Ya, dia sampai ke 7 lapis langit, ke Sidratil Muntaha. Terima amanat Allah yang awalnya itu 50 waktu. Sehingga beberapa nabi mengusulkan minta kepada Rasulullah untuk langsung minta sama Allah supaya umatnya diberikan keringanan. Ini jadi pelajaran. Kalaulah manusia agung menerima pendapat dari nabi-nabi yang lain, kenapa tidak kita jadikan pelajaran? Nah, maka itu insya Allah kalau kita terapkan, kita menjadi orang yang senang untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya Allah secara singkat dari 50 menjadi 5 waktu. 5 waktu ini pahalanya tetap 50 waktu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa penuh keimanan, ya, insya Allah iman kita dapat meningkat. Meningkatnya keimanan kita ini, kita tahu itu yang pokok, kita mau ngajak anak-anak kita. Dan kita mau untuk bergabung mencetak regenerasi lewat amin dari orang yang baca doa. Ibu-ibu, kita sangat perlu punya regenerasi. Dan kita sangat perlu punya kekeluargaan, punya saudara. Sekali lagi saya bersyukur. Kalau nggak ada 27 Rajab, nggak ada program, mungkin saya nggak ketemu sama ibu. Ada yang belum pernah saya ketemu. Ada yang mungkin pernah saya ketemu, tapi nggak tahu siapa. Yang jelas kita semua ini minta kepada Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ampunan dan ridho Allah menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang kalam karena waktu yang mungkin sudah sebentar lagi masuk asar. Tempat ini dipakai sholat, kita juga harus saling pengertian. Sekali lagi berkat doa ibu semua, saya udah bahagia, syukur. Jamaah saya tadi hilang di atas 1 jam. Mungkin ibu liatin itu ngapa, ibu-ibu kayak teriskaan. Sono kemari, sono kemari, sono kemari. Ya, iya. Baru sekarang ibu tahu. Kata ibu seandainya saya nggak tahan lagi kali udah menjerit. Saya juga menjerit Bu sama Allah. Ya Allah, ampunin Bu Haji Masani binti Haji Keni ya Allah. Ya Allah, ada makhluk Allah yang tuntun dia kembaliin lagi ke rumah Allah. Alhamdulillah, ya. Ini sejarah Bu. Belasan tahun. Jumlah yang banyak saya keluar. Ini pengalaman pertama Bu, jamaah hilang. Subhanallah. Kalau duit mah hilang kagak bingung Bu. Subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Ya, kembali yakin Allah Ta'ala Maha dengar, Maha tahu, Maha kuasa segalanya, dikembalikan lagi sama Allah. Ibu, kalau Rasulullah itu jalan diperjalankan. Itu juga tadi Haji Masani, bukan jalan secara pikirannya Bu. Nggak pasti secara pikirannya, kan nasihat juga buat kita Bu. Makanya kenapa sahabat Nabi punya gelar Abu Bakrin Siddiq. Itu tadi sekilas dibaca. Ya,
Iya, ditanya kamu percaya, kamu percaya. Sahabat Nabi, aku lebih dari itu percaya. Tuh tadi dibaca tuh. Nabi tahu hati kekasihnya. Orang kafir Quraisy, Bu. Perjalanan berapa lama kalau dia udah sampai ke sana? Tanya, berapa itu? Apa pintunya? Apa jendelanya? Ibu, saya alhamdulillah dengan izin Allah beberapa kali ke Mekah. Coba ibu tanya saya berapa pintu Masjidil Haram, bon apa bu? Seperti itu ya. Nah jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah itu Abu Bakrin Siddiq jadi punya gelar. Karena dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi hatinya sesak, bagaimana cara jawabnya? Dikasih Allah. Pintunya, udah jumlahnya. Yang lihat cuma Nabi. Kuasa Allah. Sama kalau terjadi ini mungkin untuk kita percaya. Bu, makhluk Allah lebih banyak. Yang tidak kelihatan. Kan iman bu. Ada makhluk malaikat ibu percaya. Tapi ibu lihat. Begitu bu. Mungkin malaikat apa yang nuntun dia. Kan kelihatan rumah ibu Asma sama ini bu. Nah saya lagi anteng aja. Ya sono kemari, sono kemari. Tahu-tahu kagak ada. Ya, ini pulang ibu boleh cerita. Ya, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga himpunan kita ini himpunan yang mendatangkan keberkahan. Berkahnya memperoleh ampunan Allah, tobat kita diterima, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita yakin dia cuma pindah alam. Ya, kita berdoa diajarkan Allah untuk muslimin muslimat, hak kita terhadap Sang Pencipta untuk keluarga saudara-saudara kita. Miliaran orang yang sudah ada di alam barzakh. Lebih banyak yang sudah tiada ketimbang yang masih ada. Kalau kita yakin masa berakhir rahasia Allah, pasti kita tidak mau tertinggal 0 detik pun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah himpunan kita sekarang ini bukan yang pertama, yang insya Allah senantiasa dipertemukan Allah di saat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah. Semoga persaudaraan kita dalam naungan ridho Allah. Allah kasih ilmu manfaat buat kita. Kita jadi jidah yang bijak, senantiasa berdoa untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan senantiasa mendorong semangat putra-putri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah. Semoga himpunan ini akan berlanjut pada saat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak RT, kepada Bapak yang dipercayakan berbuat masjid ini, yang sudah mengizinkan kami untuk bersama-sama Ibu, ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Asma, terima kasih kepada Ibu RT, terima kasih kepada para ustazat, ya. Terima kasih juga kepada santri Ibnu Sabil, ya, yang senang diajak keluar. Kalau santri senang aja diajak keluar. Kebenaran dia bilang ya. Ya, dan juga alhamdulillah yang nemenin saya beberapa orang, yang antar saya Bapak Iwan, Bapak Ibrahim, dan juga Ustaz Amru, ya. Semuanya nganterin saya sampai ke sini. Insya Allah dicatat menjadi amal ibadah yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Bi barakati auliya Allah min masyarikil adi ila maghribiha bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakillah khairan katsir kepada guru kita semua yaitu Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajah Mariati yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, insya Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi, insya Allah menjadikan keberkahan wabil khusus untuk beliau, sahibul hajat, dan untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pengajian untuk hari ini dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Insya Allah sekali lagi menjadikan catatan amal kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah kita bisa bertemu kembali nanti bukan hanya di sini tapi kelak di bawah naungan benderanya Nabi Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi syukron jazakumullah khairan katsir kepada rombongan dari Jakarta yaitu Majelis Taklim Nurul Jannah dan tim santri Ibnu Sabil. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa bersiraturahim di hari ini. Ya, kami semua di sini mendoakan kembali dan selamat sampai tujuan, dan untuk sahibul hajat disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah-tambah lagi rezekinya. Dan insya Allah apa yang beliau hajatkan, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup dan beranjak dari tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.